رات کے 2 بجے قبرستان میں بیٹھا گندا انسان جو کالا علم کرتا ہے، جس کو کالا جادو یا بلیک میجک کہا جاتا ہے، اس بندے نے نہ جانے کتنے لوگوں کو بے گھر کیا ہے، کتنے لوگوں کو معذور کیا ہے، کتنے لوگوں کی جانیں لی ہیں، کتنے لوگوں کو بیمار کیا ہے۔ اتنا گندا انسان کہ جانوروں سے بھی بدتر۔ آج کی سٹوری ان لوگوں کے بارے میں ہے جو خدا کی لکھی ہوئی تقدیر کو شیطان کے بتائے ہوئے طرز زندگی میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ دونوں بدبخت ذلیل ہو جاتے ہیں۔ عدنان نے سوچا کہ اس گندے انسان کو بے نقاب کیا جائے، مگر عدنان کو یہ رسک لینے سے پہلے اپنی جان کی حفاظت کے بارے میں بھی سوچنا تھا کہ وہ شیطان بے نقاب کرنے سے پہلے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آج رات 2 بجے وہ شیطان قبرستان میں آ چکا تھا۔ عدنان بھی اپنے دوستوں کی ٹیم کے ہمراہ اس قبرستان میں پہنچ گیا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پہ سیٹ کر لیجئے۔ اس سے آپ کو ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز سب سے پہلے موصول ہوں گی۔ ان ویڈیوز میں آپ کے لیے فائدہ کی بات یہ ہے کہ آپ کو ہارر سٹوریز اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ گائیڈنس بھی ملیں گی جو آپ کو وقت سے پہلے باخبر کر دیں گی، اور آپ اپنے آنے والے برے لمحات کو بخوبی فیس کر سکیں گے، اور ہماری یہ ویڈیوز فیملی کے ساتھ بیٹھ کر آسانی سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ چلتے ہیں سٹوری کی جانب۔ عدنان اپنے دوستوں کے ہمراہ کیمرہ لے کر رات کے 2 بجے اس قبرستان میں پہنچتا ہے تو وہ شیطان نما انسان قبروں کے درمیان بیٹھ کر اپنے کرتوت شروع کر رہا ہوتا ہے، یعنی کالا جادو کر رہا ہوتا ہے۔ عدنان نے سوچا کہ آج اس شیطان کو ایکسپوز کرنا ہے۔ عدنان جب اپنی ٹیم کے ساتھ لائٹ لگا کر اس آدمی کے پاس پہنچا تو اس آدمی نے کپڑے سے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ اس کے گرد طرح طرح کے پتلے پڑے ہوئے تھے جن پر لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اس شیطانی انسان نے کسی سفید پاؤڈر نما چیز سے اپنی مٹھی بھری ہوئی تھی۔ وہ عدنان کے چہرے اور آنکھوں میں پھینک کر وہاں سے بھاگ نکلا، مگر عدنان لوگوں نے اسے بھاگ کر پکڑ لیا اور زبردستی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اس کا فیس ایکسپوز کر دیا، اور پکڑ کر واپس اسی جگہ پر لے آئے جہاں اس کے جادو کا سامان اور پتلے پڑے تھے۔ وہ جادوگر ان سے کہہ رہا تھا کہ میں تباہ و برباد کر دوں گا تم سب کو، اور اس نے عدنان کو دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ میں تم لوگوں کے کیمرے کو توڑ دوں گا اور تم سب کو جنات سے مروا دوں گا، اور میں ہر طرف آگ پھیلا دوں گا۔ تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو اور نہ ہی تم لوگ میرے علم سے واقف ہو۔ اس پر عدنان نے کہا کہ میں 15 پہ کال کر کے پولیس کو بلا لوں گا، اور اگر تم میری کچھ باتوں کا جواب دے دو اور یہ بتا دو کہ تم یہاں پر کیا کر رہے تھے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور نہ ہی پولیس کو بلواؤں گا۔ اس کے گرد مردانہ اور لیڈیز جوتے پڑے ہوئے تھے جن میں کیل ٹھونکے ہوئے تھے۔ وہ اوریجنل چیزیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ 4 لیمو جس میں 12 کیل چبھوئے ہوئے تھے، 3 پتلے جن پر مارکر سے لوگوں کے چہرے بنے ہوئے تھے، کسی پر موت لکھا تھا، کسی پر بازو کٹ جائے لکھا تھا، اور کسی کی آنکھوں پر کراس لگا ہوا تھا کہ وہ بندہ اندھا ہو جائے، اور کسی پر کاشف تو کسی پر سلیم لکھا ہوا تھا، اور ان پتلوں کی آنکھوں اور منہ میں کیل چبھوئے ہوئے تھے۔ 5 مٹی کے چراغ اور 3 انڈے بھی پڑے ہوئے تھے۔ ایک پر طلاق کے بعد موت لکھا تھا، دوسرے پر کفن اور موت لکھا تھا، اور کراس بھی لگا ہوا تھا۔ تیسرے انڈے پر ایک انسانی چہرہ بنا ہوا تھا جس کی آنکھوں پر کراس لگا ہوا تھا، اور کچھ لوگوں کی تصویریں پڑی تھیں۔ عدنان نے اس کے پاس پڑی یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم انسان ہو، کوئی انسان تو یہ سب نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میرے بچوں کی روزی روٹی کا سوال ہے، میری ویڈیو نہ بناؤ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لوگ مجھے مار ڈالیں گے، میں تو لوگوں کے کام کرتا ہوں، ان کو نفع پہنچانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ عدنان نے کہا میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا، بس تم مجھے بتا دو کیسے کرتے ہو یہ سب اور کیوں۔ اس نے تصویریں دکھائیں۔ ایک تصویر ایک مرد کی تھی، اس کی شکل پر موت لکھا ہوا تھا۔ کسی تصویر پر پتلا بنا ہوا تھا، کسی تصویر پر تالا لگا ہوا تھا، اور ایک لڑکی کی تصویر پر تعویذ باندھا ہوا تھا۔ جادوگر سے پوچھا کہ لڑکی کی تصویر کو تالا کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس لڑکی کو ورگلانا ہے تاکہ میرے کسٹمر کے ساتھ گھر سے بھاگ جائے۔ ایک تصویر پر کتے کا پتلا بنا ہوا تھا۔ جادوگر کا کہنا تھا کہ کسی کے گھر سے وفا نکلوائی ہے اور لڑائی کروائی ہے۔ ایک تصویر پر ایک عورت
और 6 माह का बच्चा था। अदनान ने जादूगर से पूछा, ये क्या है? उसने बताया, माँ बच्चे में जुदाई करवाई है। अदनान ने पूछा, तुम्हारे पास इन लोगों का एड्रेस है? तो उसने कहा, मैं नहीं जानता इन सबको, बस लोग आते हैं मेरे पास काम करवाने के लिए। अदनान ने पूछा, जूतियों में कील क्यों ठोके हुए हैं? ये 2 जूतियाँ लेडीज़ की हैं, एक मर्द की है और एक बच्चे की है। ये सब किन की जूतियाँ हैं? उसने कहा, ये एक पूरी फैमिली की जूतियाँ हैं। एक औरत आई थी 50-60 साल की, उसने मुझसे ये काम करवाया है, मगर मैं उसको नहीं जानता। एक जूती उसके बेटे की है और एक उसकी बहू की है, और वो अपने बेटे को बहू से दूर करना चाहती है, इसलिए इन जूतियों में कील ठोंक कर मैंने अमल किया हुआ है। अदनान ने पूछा, ये बच्चे का पुतला किसका है और इसमें कील क्यों चुभे हुए हैं? उसने कहा कि किसी के घर में औलाद को रुकवाना था कि उसके घर में औलाद ना हो, इसलिए बच्चे के पुतले पर कील लगाए। अब उस घर में औलाद नहीं हो रही और ना होगी। अदनान ने कहा, क्या आपको ज़रा सी भी शर्म नहीं आती? आपके घर में भी बच्चे हैं क्या? उसने कहा, जी बच्चे हैं, उन्हीं के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ ताकि उनका पेट पल सके। तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर तुम लोगों के साथ ये क्या कुछ कर रहे हो? ये पुतलों के ऊपर तुमने क्या लिखा हुआ है? जादूगर बोला, जिस पर बाजू लिखा है, इसका बाजू तोड़ा है मैंने। शर्म करो यार, अदनान ने कहा। ये छोटे छोटे डबल वाले पुतले किस लिए हैं? उसने कहा, ये दोनों जुड़वां बच्चे थे जो हॉस्पिटल में थे, इन पर किसी ने जादू करवाया था। और 2 बड़े वाले पुतले ये मियाँ बीवी हैं और इन्हीं बच्चों के पेरेंट्स हैं, इनको भी मैंने बीमार कर दिया है। अदनान ने पूछा, ये येलो कलर की क्या चीज़ है? क्या ये लेमन है? तो इसमें कील क्यों चुभे हुए हैं? उसने कहा कि ये किसी को कोरोना करवाया था मैंने, और उसको कोरोना हो गया था, और काफ़ी लोगों को कोरोना करवाया है मैंने। अच्छा बताओ, ये अंडों के ऊपर क्या लिखा है? उसने कहा कि प्लीज़ आप कैमरा बंद कर दो, मैं आपको सच सच बताऊंगा। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहता, अपने बाल बच्चों की रोज़ी रोटी की खातिर ये सब कुछ कर रहा हूँ। अदनान ने कहा कि एक शर्त पर मैं आपको पुलिस के हवाले नहीं करूँगा, कि अगर तुम सारी तस्वीरें मुझे दे दो और जो एड्रेस तुम्हारे पास लिखे हैं वो मुझे दे दो, ताकि मैं उन लोगों के घर जाकर और सोशल मीडिया पर उनकी आंखें खोल सकूं। तू कैसा शैतान है कि लोगों के बच्चों को मारकर अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, वो भी इस गंदे धंधे से। अच्छा, अब अंडों के बारे में मुझे बताओ, ये किस लिए हैं? और ये बताओ कि ये काम करवाता कौन है? उसने कहा, यह काम ज़्यादातर औरतें करवाती हैं, मैं उन सब को घर से बुला कर नहीं लाता, वो खुद आती हैं मेरे पास। इस अंडे पर बनी शक्ल की आंखों पर क्रॉस लगा है, इसको आंखों की बीमारी में मुब्तला किया था मैंने। दूसरे अंडे पर मौत लिखा है, मगर मैंने उसको मारा नहीं, बस पक्का पक्का चारपाई पर लिटा दिया है। अब वो कभी चल फिर नहीं सकेगा। अदनान बोला, तुम्हें खुदा का कोई खौफ नहीं है? क्या तुमने मरना नहीं है? उस दिन क्या शक्ल दिखाओगे अपने रब को? तीसरे अंडे पर लिखा है, तलाक के बाद मौत, यानी वो बंदा अपनी बीवी को तलाक दे दे और उसके बाद मर जाए। अदनान ने कहा, तुम इतने जालिम इंसान हो, तुम्हें मैं पुलिस के हवाले करता हूँ। जादूगर वास्ते डालने लगा और कहने लगा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो मर जाएंगे। अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारे पास औरतें आती हैं इस तरह के गलत काम करवाने, तो तुम उनको रोकते नहीं हो और समझाते नहीं हो कि क्यों किसी पर इतना जुल्म करवा रही हो? जादूगर ने कहा, उनको समझाएंगे तो हम कहाँ से खाएंगे? कोरोना के बाद मेरा काम नहीं था और बच्चों के खाने के लिए घर में कुछ नहीं था, तो एक बंदे ने मुझे इस काम पर फंसा दिया है। अब 4-5 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। अब अगर शर्म करूँ तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? अदनान ने कहा, अच्छा ये बताओ, ये तुमने जो सारी चीज़ें अपने सामने रखी हैं, हम इसको रिटर्न या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ताकि किसी बेकसूर इंसान पर इसका असर ना हो? अगर ये कर सकते हैं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करता। उसने कहा, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ, और उसके बाद जूतों से और सब चीज़ों से कील निकाल कर इनको जला दिया जाए तो इसका असर ख़त्म हो जाएगा। अदनान ने कहा, जल्दी से निकालो ये कील, तोड़ दो सब अंडे और इन सब चीज़ों को फ़ौरन जला दो। उसने सारे कील निकाल दिए और उन सब चीज़ों को आग लगा दी और अदनान से माफ़ी मांगने लगा। अदनान ने कहा, मुझसे नहीं, तुम खुदा से माफ़ी मांगो और उन लोगों से माफ़ी मांगो जिनके साथ तुमने इतने घिनौने काम किए हैं। मैं पुलिस को कॉल करके बुलाता हूँ, तुम माफ़ी के काबिल हो ही नहीं।
वो कब्रिस्तान में खड़े होकर अदनान के पाँव में गिर गया और अदनान के पाँव पकड़ लिए कि खुदा के लिए मुझे पुलिस के हवाले ना करो। अदनान ने कहा, अगर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले ना करूं तो तुम ये काम छोड़ दोगे? उसने कहा, मुझे पैदा करने वाले की कसम, मैं दोबारा ये काम नहीं करूंगा। अदनान ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलते हैं और तुम्हारा घर देखते हैं कि तुम रहते कहाँ पर हो, ताकि हम आइंदा कई महीनों तक इस बंदे पर नज़र रख सकें कि क्या यह बंदा जादू का काम छोड़ चुका है या नहीं। अगर उसने जादू का काम छोड़ दिया हुआ तो हम अपनी जेब से इसे कोई छोटा मोटा कारोबार बना कर देंगे, जिससे ये इज़्ज़त से और हलाल रोज़ी से अपना घर चला सके। अदनान का उस शैतान को एक्सपोज करने का मकसद ये था कि जो लोग भटके हुए हैं वो कम से कम सीधे रास्ते पे आ जाएं, और उन लोगों को ये भी पता लग सके कि जब वो किसी बंदे पर जादू करवाने के लिए ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो ये लोग उन्हीं के भाई बहनों और बीवी बच्चों की ज़िंदगी को दांव पे लगाकर इनके मतलूबा बंदे पर जादू करते हैं। अगर मतलूबा बंदे पर जादू ना चल सके तो जादू करवाने वालों के अपने प्यारों के ऊपर ही ये जादू शिफ्ट हो जाता है और उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देता है। और ये बात बिल्कुल सच है। दुनिया के हर मज़हब में जादू करना गुनाह तस्वर किया जाता है, ख्वाह वो मुस्लिम हो, हिंदू, सिख या ईसाई या कोई भी मज़हब हो। कोई भी मज़हब किसी इंसान को तकलीफ़ देने की इजाज़त नहीं देता, और ये लोग अपने अल्लाह, भगवान या ईश्वर की नाफरमानी करके शैतान को खुश कर रहे होते हैं। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए, और इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।